صدقات و خیرات اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے میں کیا، کسی کو راشن دے دیں، کسی کو پیسے دے دیں، بکروں کو صدقے کی بھیٹ مت چڑھائیں، یہ پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس پہ لوگ پھر مجھ پہ توپے لے کے چڑھ جاتے ہیں، لو صدقے کے بکرے کا انکار کر دیا۔ بھائی صدقہ ہے، بکرا کہاں سے لے آئے آپ؟ اس میں بکرے کا کانسیپٹ کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ آپ نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے۔ جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلنے کا اسلام نے یہ نہیں کہا۔ بکرا تو ٹل گیا، بلاؤں کا نہیں پتا ہمیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بکرے کاٹتے ہیں نا اپنے مریض کے لیے کہ اس کو شفا مل جائے، ہم بکرا کاٹ رہے ہیں، تو فرمایا کہ جو فرشتہ بکرے کی جان لیتا ہے وہی اسی مریض کی جان بھی لے کے چلے جاتا ہے۔ کہ وہ فرشتہ اتنا تیز ہے، وہ کہتا ہے تیرا بکرا بھی گیا اور تیرا مریض بھی گیا۔ تو کیوں ایڈیشن کر رہے ہو؟ اسلام میں جانور کاٹنا 3 موقعوں پہ عبادت ہے، چوتھا موقع عبادت کا نہیں ہے۔ 3 موقع کیا ہیں؟ نمبر 1 سب سے اہم بقرعید، بقرعید پہ جانور کاٹے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی، اور وہ بقرعید کے 3 دن ہے۔ تیسرے دن مغرب کی نماز کے بعد وہ گائے کاٹ دو، کوئی ثواب نہیں، قربانی کا کوئی ثواب، گوشت ہے وہ، گوشت ہے وہ۔ تبھی تو تیسرے دن مغرب سے پہلے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ ضائع نہ ہو جائے قربانی۔ چوتھے دن گائے ملی ایک صاحب کی، مجھے کہنے لگے اب کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر، تیری گائے ہے، انجوائے۔ میں نے کہا یا تو پوری گائے صدقہ کر دے، قضا ہے نا قضا، یا گوشت کاٹ کے گوشت صدقہ کر دے، یعنی اب صدقہ ہے، اب قربانی نہیں ہے۔ تو دوسری جو موقع ہے جس پہ جانور قربان کرنے کا حکم ہے وہ ہے بقرہ، وہ حج میں دم کے طور پہ، حج تمتع ہے تو دم شکر کے طور پر، یا آپ سے کوئی جنایت ہو گئی، احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی، تو بعض جنایتیں ایسی ہیں کہ ان میں دم دینا پڑتا ہے۔ تیسرا عقیقے کے موقع پہ، بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے یا 2 گائے کے 2 حصے بھی ٹھیک ہیں، یا 2 دمبے، بیٹی پیدا ہو تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ۔ یہ اللہ نے کیوں رکھا؟ یہ فیملی پلاننگ والوں کا منہ چڑھانے کے لیے، کیونکہ فیملی پلاننگ والے، جیسے وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا نا آپ کے 19.25 تو آپ اس قوم پہ رحم نہیں کر رہے، تو میں نے کیا جواب دیا تھا؟ خدمت کر رہا ہوں میں، کیونکہ جس ملک میں گروتھ ریشو بڑھتا ہے، جوانوں کا ریشو زیادہ، بوڑھوں کا ریشو کم، کمانے والے زیادہ، کھانے والے کم، یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے۔ یہ تو ہمیں جو نسل روکنے کا گورے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو تو، اپنے قوموں کو تو پیسے دے دے کے بڑھا رہے ہیں نسلیں، ایک بچے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے۔ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں، تو اب آبادی روک کے اور تباہ کر دو تاکہ بڈھے بڑھ جائیں، جوان کم ہو جائیں، تو اور زیادہ ہمیں برباد کرنے کے لیے یہ کہیں۔ ہمارے خیر خواہ تھوڑی جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ جو ہے یہ نسل روکو، ان کو پتہ ہے ہماری بڑھ نہیں رہی، ان کم بختوں کی بڑھ رہی ہے، تو یہ بھی ہم پر مسلط ہو جائیں گے، اور ہو نہیں جائیں گے، ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے 20 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جاپان میں ہمارے پشتون بھائیوں کی نسل بڑھ رہی ہے، جاپنیز کی نسل ختم، 1-2 بچہ ہوتا ہے ان کا، حکومتیں کہہ رہی ہیں بچے پیدا کرو، نہیں کر رہے۔ میں نے کہا دیکھنا ایک دن آئے گا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے، نسوار کی دکانیں کھلیں گی۔ میں اب جاپان ہو کر آیا ہوں لاسٹ ایئر، الحمدللہ کھل گئے، اور وہاں بتا رہے ہیں ہمارے جو پشاور کوئٹہ کے پشتون لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو یہاں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، تو ہماری نسل بڑھ رہی ہے۔ وہاں پنجاب کے سیالکوٹ کے لوگ ملے، ان کی نسل بڑھ رہی ہے، جاپانیوں کے 1-2 بچے، نسل ختم۔ تو دنیا میں یونان ایک ایسا کنٹری ہے، یونان میں جو اصل قوم رہا کرتی تھی ختم ہو چکی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہاں دوسری قومیں ہیں، کیونکہ انہوں نے نسل روکی، ختم۔ تو ایسے غائب ہوتی ہے نسلیں، پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے نسلیں غائب ہوتی ہیں۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا، یونائٹڈ نیشن کی نظر میں اس وقت آبادی ایک بہت بڑا عذاب بن چکی ہے، اور یہ کہہ رہے بچے پیدا کرو۔ آپ کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا، یونائٹڈ نیشن کی جو مستند رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریشو اتنا خطرناک گر گیا ہے کہ کووڈ سے بڑی تباہی آنے والی ہے دنیا میں، کووڈ سے بڑی تباہی آنے، کیونکہ فطرت کا ایک لا ہے نا کہ اتنی سپیڈ ہونی چاہیے تاکہ بوڑھوں کا ریشو جتنا ہے اس حساب سے جوانوں کا ریشو ایک اتنا رہے، وہ اب مینٹین نہیں ہے، وہ کیا ہو گیا ہے، وہ خراب ہو گیا ہے۔ تو اب تو دنیا چیخ رہی ہے بھائی، جاؤ سویڈن میں، ڈنمارک میں اور مختلف ملکوں میں جاؤ، پاگل ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے بڑھاؤ یار، تبھی تو ہمیں ویزے دے رہے ہیں۔ وہ امریکہ کہہ رہا ہے فیملی کے ساتھ آ جاؤ، آپ کہہ رہے ہو ہمیں نہیں بلا رہے، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں کے خالی بچے ہی پیدا کرے گا یا کچھ اور بھی کرے گا، کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ فیملی والے لوگ آئیں اور بچے یہاں آ کے پیدا کر کے نسل بڑھائیں، تو اس لیے یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اچھا مجھے ارشاد بھٹی کے اسٹائل پہ بڑی ہنسی آئی جب میں نے کہا نا خدمت، کہہ رہے اچھا خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ طنز بھی کر رہا تھا
اور اسٹائل بھی نہیں چینج ہو رہا تھا. خیر ہم آگے چلتے ہیں. میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں بکرے. تو اللہ نے 2 بکرے کاٹنے کا کیوں حکم دیا؟ تاکہ فیملی پلاننگ والوں کو تکلیف ہو. تکلیف اس بات کی ہوگی کہ ایک طرف پہلے ہی بہت بچے ہیں اور مزید بچہ آنے پر یہ خوشی میں بکرے بھی کاٹ رہے ہیں. دیکھو 2 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں بچے زیادہ ہونے پر. 2 اللہ نے شکرانے رکھے ہیں باپ کے اوپر. 2 شکرانے. ایک ہر بچے پہ بکرا کٹے گا، شکرانہ ہے، یہ جرمانہ نہیں. اگر جرمانہ ہوتا تو اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہ ہوتی. ہم بقرعید جب ہم حج میں ہوتے ہیں اور احرام میں ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جنایت کا مطلب احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی، تو بکرا کاٹنے کا حکم ہے. اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جرمانہ ہے، شکرانہ نہیں ہے. ایک ہی سفر میں آپ حج بھی کرو عمرہ بھی کرو، حج تمتع، یہ شکرانہ ہے. تو اس میں جو بکرا کاٹو گے اس کا گوشت کھانے کی اجازت. جرمانے والے بکرے کا گوشت نہیں کھایا جاتا، شکرانے والے بکرے کا گوشت کھایا جاتا ہے. بقرعید میں ہم شکرانے کے طور پر جانور کاٹتے ہیں، جرمانے کے طور پہ نہیں، کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لگتے اللہ کی طرف سے. پھر یہ عید کیسی ہوئی؟ شکرانے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کاٹو کھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ ٹکے بن رہے ہوتے ہیں رات کو، دیکھو کیا حلیم کی دیگیں وہ محرم کے اس سے بن رہی ہوتی ہیں بقرعید کے گوشت سے. تو اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو اس سے پتہ چلا یہ جرمانہ نہیں ہے کہ تمہارے 19 کیوں ہو گئے، 18واں کیوں ہو گیا، پینلٹی ہے نا. اللہ کہتے ہیں ویل ڈن، زبردست. شکرانہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی، بیٹی ملی ہے تو 1 بکرا کاٹ، بیٹا ملا ہے تو 2 بکرے کاٹ، خود بھی کھا پبلک کو بھی کھلا. تو یہ شکرانہ ہے. اسی طرح عید الفطر میں دیکھ لو، ابھی عید آنے والی ہے نا، عید الفطر میں دیکھ لو. عید الفطر میں فطرانہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا فطرانہ زیادہ. 19 کو ضرب دینا پڑے گا، 19 کو 2.25 کلو گندم سے ضرب دینا پڑے گا. عید کے دن جرمانہ ہوگا یا شکرانہ ہوگا؟ یہ بھی شکرانہ ہے. تو جس کی بچے جتنے زیادہ اس پہ شکرانہ اتنا زیادہ. اور علماء فقہا لکھتے ہیں کس بات کا شکرانہ ہے؟ یہ اس بات کا شکرانہ کہ اللہ آپ کے ذریعے اتنے افراد کو کھلا رہا ہے. اللہ کو کھلانے والا پسند، کھانے والا بالکل بھی پسند نہیں ہے. کہ تمہارے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے تو باپ پر لازم ہے کہ وہ دے. یہ ماں پہ لازم نہیں ہے، باپ پہ ہے. حالانکہ کھلاتی تو ماں بھی ہے، خرچہ کس کا ہو رہا ہے؟ باپ کا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تیرا باپ بھی کھلائے گا. تو اس لیے بھائی میں فیملی پلاننگ کو اس لیے مانتا کہ فیملی پلاننگ اور اسلام ایک دوسرے سے کیا ہے، 180 ڈگری پر ہیں. تو یا تو اسلام چھوڑ دو بھائی، پورے گوروں کی طرح کھسک جاؤ ادھر ہی. ان کے تو ہو ہی نہیں رہا، ایک بھی نہیں ہوتا، وہ بھی پتہ نہیں چلتا، ہونے کے بعد کنفیوز ہوتے ہیں اسی کا ہی ہے یا اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں بھائی، بڑا خاندان، خوشحال خاندان. کوئی غربت آ بھی جائے، خدا نخواستہ کھانے پینے کی کمی بھی آ جائے، تو بھائی اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. نبی نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، ایک دن بھوکا سوؤں. جب بھوکا سوؤں گا صبر کا ثواب، پیٹ بھرے گا شکر کا ثواب. ویسے تو اللہ دیتا ہے چپڑ پھاڑ کے روزی، لیکن اگر کوئی آزمائش آئے تو یہ تھوڑی، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. تو اللہ کی طرف توجہ. باقی اس پہ میں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں، تعلیم کیسے ہوگی، تربیت کیسی، ان کے جوابات دے چکا ہوں. اگر میں ابھی فیملی پلاننگ کو بدنام کرنے میں لگ گیا نا تو پھر یہ صورت رہ جائے گی. ان کو بھگو کے میں لگاتا ہوں. اور ان کی اپنی زندگی دیکھ لو بیچاریوں، بڑھیا جب ہوتی ہے نا فیملی پلاننگ والی، جو لوگوں عورتوں کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، خود بڑھاپے میں ان کی حالت پہ ترس آتا ہے. کوئی خاندان نہیں ہوتا، کوئی پریوار نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا. ہاں جانور کاٹنے کی بات کر رہا تھا، تو صرف عقیقے میں اور بقرعید میں اور حج میں، باقی جانور کاٹنا کوئی عبادت بولو نہیں. ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم غریب کو گوشت کھلانا چاہتے ہیں تو کیا جا رہا ہے، بکرا کاٹ کے کھلا دینا؟ اس کا جواب 20 دفعہ دے چکا ہوں بھائی. پھر بڑا گوشت کھلاؤ نا غریب کو، وہ سستا ہوگا، زیادہ ہوگا. تو میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت سے جب ہم یہ سنا کرتے تھے نا بار بار، میں کہتا تھا کہ اللہ والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہو جائے. تو حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا لیکن وہاں بیٹھ کے پیسے ویسے کی چاہت ختم ہو جاتی. حالانکہ حضرت کی گاڑی ایسی تھی، کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. ایسی گاڑی میں نے اب تک نہیں دیکھی ہے یہاں. لیکن یہ کہ محبت نہیں تھی. وہ نقصان ایک دفعہ بہت کروڑوں روپے کا حضرت کا نقصان ہوا تو کچھ بھی نہیں، آرام سے رات کو سوئے. آپ کو پتہ ہے صدر ضیاء کے دور میں الائنس والے آئے تھے، ان کے مزاربت کا کام شروع کیا تھا، تو لوگوں کے کروڑوں روپے لے کے غائب ہو گئے تھے وہ. تو اس پہ جن لوگوں کا نقصان ہوا نا، کوئی کو ہارٹ اٹیک ہوا، کئی برین ہیمریج سے مر گئے. تو ہمارے حضرت کا بھی بہت بڑا پیسہ اس میں ڈوب گیا تھا. تو حضرت کو تو کچھ بھی نہیں، حضرت نے ایسے ہاتھ جاڑا، چلو ویسے بھی مسافر خانہ ہے، مرنا تو ہے، کھانے کو تو مل رہا ہے نا بس. تو جب حضرت کو اطلاع ملی نا فلاں کا بھی انا للہ ہو گیا. اب دیکھو اللہ کے بندو، تمہیں روٹی مل رہی ہے یار، تم سونے کی، تم سے گھر میں کسی نے نہیں چھینا، چلو ذاتی گھر نہیں تو کرائے کا تو ہے نا،
तबीयत से दोपहर को भी सोते हो, रात को भी आराम से आके सोते हो, सुबह उठते हो, फिर नाश्ता करते हो, निकलते हो। ये तो लाइफ तो ये है, सारी चीजें तो मिल गई आपको। और भाई ये जो बड़ी बड़ी नेमतें, ये रोटी है सबसे पहले, क्योंकि भूख देखी नहीं होती ना, इसलिए वो ऐसे मजे लग गए होते हैं कि वो भूख का पता नहीं होता भूख होती क्या है। भूख के वक्त रोटी मिल जाए बहुत बड़ी नेमत, प्यास के वक्त पानी मिल जाए बहुत बड़ी नेमत। तो जिनको ये नेमतें मिली हुई हैं वो बार बार नेमतों का सोच सोच के खुश होते रहते हैं। अल्लाह तूने मुझे रात का खाना भी दे दिया, सुबह का नाश्ता भी दे दिया। हालांकि 2 वक्त का खाना जरूरी है, 3 टाइम का खाना तो वैसे ही मोटापा पैदा करता है, लेकिन अल्लाह तूने मुझे नाश्ता भी खिला दिया है, अल्लाह तूने मुझे लंच भी दे दिया है, अल्लाह तूने शाम की चाय भी दे दी, उसमें डबो के खाने का जो मजा है वो मैंने तो कई दफा सुना चुका हूं ना मुफ्ती साहब से, जो हमने लतीफा सुना है, अल्लाह डबो के खाने के मजे भी तूने हमें दे दिए। और भाई अब छिन गया, उधर डूब गया, उधर डूब गया, ये तो गिरेबियां हैं। गिरेबी ना मिले को टेंशन में आता है। भाई आप होटल में गए, बेरे से आपने कहा यार एक निहारी लेकर आओ, वो ले आया, आपने खूब डबो डबो के शरीर बना के खाया, उसमें आपने कहा सर वो पेट भर गया, खाना खा लिया, ग्रेवी, उसने कहा यार सर वो सर आप लेट आए हैं, ग्रेवी खत्म हो गई। आप टेंशन में आओगे, डिप्रेशन में, हाय ये क्या हो गया, आप प्लेटें उठा के फेंक रहे हो, यार मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, ग्रेवी खत्म हो गई, ग्रेवी। वो बोलेगा भाई अगर तुमने पैसे दिए थे, मैं प्लेट ही लाके ना देता तो समझ में आता है, ग्रेवी का तो मतलब ही ग्रेवी है, मिले ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो भाईजान मसला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको 2 वक्त खाना पेट भर के मिल गया, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज, और रात को सर छुपाने के लिए जगह मिल गई, तमीज से सो सके, वहां पे आराम, नींद वाली जगह हो, गर्मी सर्दी से बचने का इंतजाम हो, मच्छर हो तो उनसे बचने का इंतजाम हो। नींद यानी असल में जरूरत नींद है, और 4 दीवारी है जहां आदमी इज्जत के साथ सो सके, रह सके। सफेद पोश आदमी को 4 दीवारी छोड़ सड़क पे नहीं सो सकता ना वो। तो नबी ने फरमाया जिसको ये 3 नेमतें मिल गई तो गोया पूरी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने उसको दे दी है। अब अगर इसको टेंशन हो रही है ना, ये इसका फॉल्ट है, ये अल्लाह का कसूर नहीं है, ये हवस है। देखो हीरोइन ची को हीरोइन आपने हीरोइन ची को क्या किया, आपने उसको भूख लग रही थी, आपने उसको कबाब ला के रख दिए, टिक्के ला के रख दिए, मलाई बोटी ला के रख दी, कोल्ड ड्रिंक रख दी, आपने कहा खाओ। वो तलाश कर रहा है सुट्टा है, समझे बात को, मिसाल को खूब अच्छी तरह समझे। वो तलाश कर रहे हैं क्या भाई, सुट्टा। आपको उस पर तरस आया, आपने कहा कपड़े भी फटे पुराने हैं और बदबू भी आ रही, आप अपने घर के वॉशरूम में ले गए, आप उसको शैम्पू से तेजाब से नहला दिया आपने उसको, क्योंकि वो आम शैम्पू से नहीं, ये चर्सी हीरोइन जो है ना, इनकी बदबू खत्म नहीं होती। आपने चलो तेजाब ज्यादा हो गया, डेटॉल से नहला दिया उसको, ठीक है ना, डेटॉल से नहलाया, सर्विस करवाई, खूबसूरत कपड़े पहनाए उसको। क्या इन चीजों से हीरोइनची को खुशी होगी? वो तलाश में यार छुट्टा। तो आपने उस पर एहसान किया, फिर उसकी जेब में आपने कुछ पैसे भी डाल दिए कि जा भाई कहीं दोबारा रात को डिनर की जरूरत पड़े तो मेरी तरफ से वो शनवारी में खा लेना जाके, या सलातीन में खा लेना, या ये खा लेना। अब फिर भी टेंशन हो रही है, तो आके कह रहे सर फिर भी टेंशन है मुझे। तो आप कहेंगे अब जो तुझे टेंशन हो रही है ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने सखावत के दरिया बहा दिए, अब ये तेरा अपना फॉल्ट है कि तूने ऐसी चीज की मोहब्बत दिल में पैदा कर ली जो चीज मैंने तेरे लिए पैदा नहीं की है, वो तेरी जरूरत बनाई नहीं है, तू ज्यादा मजे लेने के चक्कर में है। मैंने तो मजा दूध में रखा, शहद में रखा, रोटी में रखा, बिरयानी में रखा, और तूने ये हलाल मजों से हटके कहां चला गया, हराम की तरफ। तू आ गया शराब पर और हीरोइन पे आ गया, ये तेरा फॉल्ट है। अब इस टेंशन का इलाज ये नहीं है कि मैं रिस्क की फरावानी कर दूं, इसका इलाज ये कि इस फॉल्ट का इलाज कर तू, ये मोहब्बत खत्म कर। तो याद रखो हमारी जो बुनियादी जरूरत है भूख के वक्त खाना, ये लज्जत भी है इसमें। शदीद भूख लग रही हो, देखो शदीद भूख लग रही हो ना, कुछ भी मिल जाए मजा आता है खाने में, आता है कि नहीं आता? दाल मिल जाए ऐसा मजा आता है। हमें तो शदीद भूख लगती ही नहीं है ना, भूख लगने से पहले फोड़ देते हैं। तो वो फोड़ने का लफ्ज मेरी जबान पे बयान कर करके ऐसा हो गया, वो कहीं किसी बड़े होटल में जाना हुआ, बच्चे भी साथ में थे, कोई इन्वाइटेड था, मैं कहीं बयान था। तो जब मैं वहां गया तो वो बूफे सिस्टम था ना, तो मैंने बच्चों से मजाक से कहा, मैंने कहा बच्चों फोड़ दो, मजाक से कहा ना उनको, क्योंकि पेमेंट भी की हुई थी। तो वो बच्चे कहते अब्बू ऐसा नहीं बोलते, लोग मजाक उड़ाएंगे, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। मैंने कहा उड़ाने दो बेटा, उड़ाने दो, मैंने कहा फोड़ दो। तो वो असल में शर्मा रहे थे ना बच्चे निकालते हुए, तो मैं उनको हौसला करने के लिए कि खाओ बेटा। तो बुनियादी जो हमारी जरूरत है, तो हमारी जो बुनियादी जरूरत है वो भूख के वक्त रोटी खाना, और खुराक में जो बुनियादी खुराक है ना, आलू, गंदम और चावल, ये इंसान की बुनियादी खुराक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो निशास्ता होता है, जो हमारी बॉडी को रन करने में काम आता है। ये बुनियादी बेसिक जरूरत है। ये ना मिले तो लोग कहते हैं ना वो दूध पी रहे हैं 1-1 किलो, वो जब तक रोटी नहीं खाएगा
सही है ना, ताकत नहीं आती जिस्म में, तो ये भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ने इतना सस्ता कर दिया दुनिया में, रोटी ना मिले चावल खा लो, चावल ना मिले आलू खा लो, तो ये इतना सस्ता, ये बेसिक जरूरत है। और दूसरी जरूरत अल्लाह ने हमारी रख दी घर, चाहे किराए का हो चाहे जाती हो, रहने की चार दीवारी हो, तीसरी के कोई बीमारी ना हो। तो ये अगर मिल गई तो हमें खुश होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अल्लाह ऐसा खा रहा हूं माशाल्लाह, भूख से भी परेशान नहीं होता, और सोने की जगह भी तूने मुझे दे दी, और पहनने के लिए लिबास भी मिल गया है, जो ये बेसिक जरूरतें पूरी हो गई, बस अब भी खुश नहीं हो रहा, तो अल्लाह की कसम ये इसका अपना फॉल्ट है। सही है ना, इसका अपना फॉल्ट है। ये हीरोइनची है, हीरोइनची को हीरोइन से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी इसने गाड़ी बंगले और दुनिया से दिल लगाया हुआ है। तो इसका इलाज करो, जैसे हीरोइनची को समझाया जाएगा कि इलाज करो, कह रहे कैसे भाई, डॉक्टरी इलाज भी करो और नफ्सियाती भी। नफ्सियाती ये कि बार बार सोचो कि इससे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सुकून बर्बाद हो रहा है। ये जो तुम्हें सुकून मिलता है ना सुट्टे लगा के, ये वक्ती सुकून है। नहीं यकीन आता तो जिन लोगों को ये सुट्टा नहीं मिलता, जो नहीं पीते, उनके चेहरों पे रौनक देखो, तुमसे करोड़ा गुना ज्यादा है। अगर इसमें सुकून होता तो जो नहीं पीते वो तो टेंशन से मर जाते, जबकि हम देख रहे हैं जो नहीं पीते उनके चेहरों पे भी रौनक है, वो तुमसे ज्यादा खुश हैं। तो ये बार बार वो सोचेगा तो छोड़ने पर आमादा होगा ना, फिर वो इलाज की फिक्र करेगा। भाई बताओ, अगर वो उसका नजरिया ही ठीक नहीं है, वो कहे सुकून में वो है जो पीता है, तो वो तो पागल है ना, उसका इलाज हो सकता है। तो याद रखें, इसी तरह जो बेसिक बुनियादी जरूरतें जब आपकी पूरी हो गई, उसके बाद अगर आपको सुकून नहीं है, तो सुकून ना होने की वजह यह है कि आप दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हैं, आप गरीबियों के चक्कर में पड़ गए हैं। तो इसका हल ये नहीं है कि आपकी हाजात पूरी कर दी जाए, आपकी तनख्वाह डबल हो जाए, आपके पास लोग अपने मसाइल हल करवाने आते हैं। ये करें कि एक साहब आया, मैं इतनी टेंशन में हूं, मेरी बेगम भाग गई है और अलहदगी का मुतालबा कर रही है, और 1 साल से मैं उसको मना रहा हूं, मान नहीं रही। तो मैंने कहा भाई, आपके दिल में उसकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए आप टेंशन में आ गए। अगर वो आ गई तो जो टेंशन आपको हो रही है वो उसको होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि उसके एटीट्यूड से लगता है कि जितनी आपके दिल में उसकी मोहब्बत है, बिल्कुल उसी हिसाब से उसके दिल में आपकी नफरत है। क्योंकि आप इतना पीछे पड़ गए फिर भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब 1 साल कम तो नहीं होता ना। मैंने कहा ये इसकी अलामत है कि आप जितना उससे चाहते हैं इतना ही वो आपसे बाकायदा माशाल्लाह नफरत करती है। तो जैसे आपकी महबूब चीज मिलने से आपको खुशी होगी, तो उसकी काबिल नफरत चीज मिलने से उसको टेंशन होगी कि नहीं होगी। क्या हो गया भाई, बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। तो मैंने कहा आप इस पे खुश के वो आपको मिल जाए, वो इस पे खुश के आप उसको ना मिले। तो अब मैंने कहा इस टेंशन का हल ये नहीं है कि वो आ जाए, वो क्यों आएगी भाई, अल्लाह ने चाहते पूरी करने की जगह दुनिया रखी नहीं है। किसी की आ जाती है, अक्सरों की तो जो गई तो फिर बात वापस नहीं आती। रिपोर्ट यही है, जो रिपोर्टें हैं ना, हमारी अपनी भी बहुत सारी रिपोर्टें होती हैं, लोग बताते रहते हैं ना, तो एक रिपोर्ट मैं भी मुरतब कर सकता हूँ। रिपोर्ट यही है कि अक्सर नहीं है, तो उसका हल ये कि दिल वहां से हटाओ, दिल हटाओ वहां से। कह रहे नहीं मेरा दिल नहीं हटता, तो मैं कहता हूं मैंने कहा पहले ये फैसला कर लो कि मैं गलती पर हूं और मुझे अपने दिल का इलाज करना है। पहले मानो तो सही कि मैं गलती पर हूं। आप तो मान नहीं रहे कि मैं गलती पर हूं। जो आदमी कह रहा है मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब हीरोइनची कह रहा है कि मुझे हीरोइन चाहिए, मुझे हीरोइन चाहिए, बस अब कोई हीरोइनची मेरे पास आए, कह रहा मुझे 1 हफ्ते से सुट्टा नहीं पिया मैंने, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, आप अल्लाह से दुआ करो मुझे एक पुड़िया मिल जाए। खुदा की कसम आप इस मिसाल को मजाक समझेंगे, लेकिन दुनिया में हो यही रहा है कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करके टेंशन खत्म करना चाहते हैं। समझ में आ रही है बात, क्योंकि गैर मुस्लिमों से यही सीखा है। गैर मुस्लिम कहते हैं आपकी जितनी ख्वाहिशात पूरी होंगी आपकी टेंशनें कम होगी। अगर मेरे भाई ऐसा होता तो अल्लाह न करे माज अल्लाह सबसे ज्यादा टेंशन तो फिर नबी को होती, उनकी तो ख्वाहिशात ही पूरी नहीं हुई। 40-40 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था उनका। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते, वो तो आधी जिंदगी तो उनकी जेल में गुजरी है। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह सारी जवानी मेरे बच्चे से अलग गुजर गई, अब बुढ़ापे में बच्चा मिलके क्या रह गया, 4 दिन की जिंदगी रह गई थी। वो तो ये सोचते ना, लेकिन हम देखते हैं पैगंबरों की जिंदगियां टेंशनों में, मगर कोई डिप्रेशन की गोली नहीं खा रहे। बताओ यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना अरसा जेल में रहे, पहले कुएं में डाल दिया उनको, फिर कुएं से निकाला तो बाजारों में बिके, झूठे इल्जाम लगे, झूठे इल्जाम लगकर जेल में डाल दिया गया। तो कभी कहीं कुरान में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर वहां किसी रूहानी आमिल से राब्ता किया कि यार किसी ने कुछ कर दिया मेरे ऊपर, कुछ टेंशन, ये बड़ा मसले क्या हो गए हैं यार, मुसलसल काम बिगड़ते जा रहे हैं। मैं अब्बा को सबसे ज्यादा महबूब था, होना तो ये चाहिए था सारी जायदाद अब्बा मेरे नाम कर देते, लेकिन हुआ क्या है, मैंने भाइयों का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। ये आवाज में इको क्यों पैदा हो रहा है भाई, मैंने भाइयों का कभी, बाहर का माइक मुझे लग रहा है स्पीकर ऑन है, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, भाइयों ने मुझे कुएं में डाल दिया।
फिर अभी मैं 7-8 साल का बच्चा था, कुएं से निकाल के बाजारों में मुझ जैसे शहजादे को बेचा गया। फिर बेच के चलो थोड़े दिन सुकून का सांस मिला था, बादशाह के चलो किसी अच्छी जगह चला गया बिक्के में, तो सुकून का सांस मिला था। और मैंने बादशाह से वफा की, उसकी बीवी पे कभी गलत नजर नहीं डाली, उसी की बीवी ने झूठा इल्जाम लगा के चलो महल में आके कुछ सुकून मिला था। वफा की सजा ये मिली कि जेल में चले गए। और फिर जेल में जब हम गए हैं तो एक आदमी को मैंने ख्वाब की सच्ची ताबीर बताई, उसको मैंने कहा बादशाह को बताना कि मुझे जेल से निकाले, तो वो कमबख्त जाके बादशाह को बताना ही भूल गया। किसी ने कुछ कर दिया है बेटा, ये तो बंदिश के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो भाई 100% बंदिश है। क्या ख्याल है भाई? और अल्लाह को मैं ही मिला हूं टेंशनों के लिए, है मैं ही मिला हूं अल्लाह को। सारी जवानी इसी में गुजर गई, सब कुछ, एक दिन भी टेंशन वाली बात उनकी जबान से नहीं निकली। जब बात कर रहे हैं ऐसे प्यारा कलाम उनकी जबान से निकल रहा है। जब इतनी टेंशनों के बाद बादशाह के महल में पहुंचे ना, और वो दरवाजे बंद करके उसकी बीवी ने जिना की दावत दी, कोई और होता कहता भाई मैं तो टेंशन में हूं, मैं तो कर लूं तो मेरे लिए तो गुंजाइश है, मुझे तो यहाँ निकाह कौन करेगा, अजनबी हूं, है ना। लेकिन कह रहे माज़ अल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, मेरे रब ने बादशाह के महल में मुझे पहुंचा के ठिकाना दे दिया। मैं तो कुएं में गिर गया था, मैं तो बाजारों में बिकता था, तो अल्लाह ने बादशाह के महल में पहुंचा दिया, मैं उसकी नाफरमानी कैसे करूं। वो इस पे खुश हो रहे हैं कि भाई खाने को रोटी भी का इंतजाम हो गया और सर छुपाने की इतनी खूबसूरत जगह मिल गई, तो बुनियादी जरूरत तो पूरी कर दी ना। तो अब उसका शुक्र का तकाजा ये थोड़ी है कि मैं बुराई की तरफ जाऊं, ये तो नहीं हो सकता मुझसे। फिर जब इल्जाम लग के जेल में गए हैं, जेल में जाने के बाद जो 2 शख्स आए ना ताबीर पूछने के लिए, तो उनको पहले दीन की दावत दे रहे हैं, उनको ख्वाब की ताबीर के बता के कह रहे हैं कि देखो ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, मैंने सच्ची ताबीर जो तुम्हें बताई है ना, ये अल्लाह का हम पे फजल है। हालांकि वो कह सकते थे अल्लाह का फजल कहां से है भाई, देखो जेल में पड़े हैं यार बगैर किसी जुर्म के है भाई। लेकिन ख्वाब की ताबीर सच्ची बता देना अल्लाह की एक नेमत है ना, यहां नेमत को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई ये मेरी बुनियादी जरूरत नहीं है कि मैं ख्वाबों की ताबीर बताऊं, लेकिन अल्लाह ने मेरे ऊपर एक अलग से एहसान किया जो आम लोगों पे नहीं होता। वो एहसान ये कि मैं ताबीर बताता हूं सच निकलती है बिल्कुल। फिर आगे बता रहे हैं देखो ये जो अल्लाह ने मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया है, इतनी इज्जत दी, इसलिए कि मैं शिरक नहीं करता, तौहीद पर हूं मैं, तबलीग भी कर दी उनको, कितने ज्यादा। यानी फिर जब जेल से छूटे हैं, जेल से छूट के फिर अब्बा को बुलाया, अब्बा आए और सारे बेटे आ गए, तो फिर अब्बा से बगलगीर हुए मिस्र में ना, तो फिर अब्बा को जो कहानी सुना रहे हैं माजी की, उसमें टेंशन वाले सारे वाकयात को स्किप कर दिए उन्होंने, ठीक है ना। कुएं में डालने का तस्करा कर ही रहे, कुएं से निकलने का कर रहे हैं, जेल में जाने का तस्करा नहीं कर रहे, जेल से निकलने। इज़ अखरजनी मिनस सिजन, मेरे रब ने उस वक्त बड़ा एहसान किया जब मुझे जेल से निकाला है भाई, क्योंकि बहुत से जेल में जाते हैं निकलना नसीब नहीं होता। मेरे रब ने एहसान किया, मुझे जेल से निकाला। अब चूंकि भाइयों को माफ भी कर चुके थे, तो अब उनको भी आर नहीं दिला रहे कि तुम कमबख्तों ने मुझे कुएं में डाला था, तो मेरे रब ने एहसान करके मुझे कुएं से निकाल लिया। जब माफ कर दिया तो अब क्या तस्करा, मिन बादी अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़वती, ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब शैतान ने मेरे और भाइयों के दरमियान गलत फहमियां डाल दी थी, नफरत डाल दी थी। सारा जो बुराई शैतान पे डाल दी ठीक है ना, बल्ली किस पे डाल दी? शैतान। कैसा ज़र्फ है भाई, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कोई गुनाह नहीं है, माफ किया जाओ यार, बस मुकद्दर था, अल्लाह ने ऐसे ही बिसर का बादशाह बनाना था, नवाजना था, हो गया। और इज़ वजा बिकुम मिनल बदवी, ऐ मेरे अब्बा अल्लाह ने आप पर एहसान किया, गांव से निकाल के आपको शहर ले आया, सारी नेमतें बयान करें। एक दफा भी नहीं कहा कि अब्बा वो सिफली हो गया था, वो फलाना जो है ना बंगाली बाबा, वो बंगाल का जादू जो लिखे होते हैं ना, वो मैं उसके पास गया था तो ये हुआ है, वो जो बाबा बैठा होता है उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान किया, अल्लाह अपने वालिद से कहा जा बिकुम मिनल बदवी, अल्लाह आपको गांव से लेकर आया, देहात से लेकर आया, कैसा सबर, कितने आराम से इस गमों को, इसलिए कि भाई ये तो दुनिया में जो बुनियादी जरूरत की चीजें थी वो तो बहरहाल मिल रही थी। ख्वाहिशात पूरी करने से कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, ख्वाहिशात पूरी जरूर करें, हवस ना करें, पूरी हो गई अच्छी बात है, गरीबी मिल जाती है खुश होता है आदमी, चलो यार रोटी बेवा हो गई थी, रोटी बेवा हो जाती है ना वो, तो अब चलो इधर बो के खा लेंगे रोटी भी। गरीबी का जो फलसफा है वो ये था कि रोटी बच जाए, जाया ना हो जाए ना, और नहीं है तो कोई बात नहीं, खा तो लिया ना हमने, तो बुनियादी जरूरत तो पूरी हो गई। अब ठीक है, लोग क्या करते हैं, फलां के पास ऐसा, फलां के पास ऐसा, तो भाई फलां भी मर के खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक है ना। बड़े बड़े आए मर के चले गए, कब्र में आपकी उससे मुलाकात होगी, एक ही कंडीशन में होंगे दोनों। जिसने बंगला बना लिया, जो किराए पे रह रहा है, मरने के बाद कब्र में अलग सलैक होगी बरज़ख में, हाँ भाई अब क्या कहेगा, भाई मेरी भी जेब खाली, तुम्हारी भी जेब खाली, तो फ्यूचर दोनों का एक जैसा। आप किराए के घर में रह रहे हैं, आपको पता है फ्यूचर मेरा ऐसा है कि बहरिया टाउन पे 6 बंगले मिल जाएंगे मुझे, खुश हो गए ना आप,
और एक अपने घर में रह रहा है, उसको पता है कि फ्यूचर ऐसा है कि मैं यहां से निकाल दिया जाऊंगा, तो खुश कौन होगा? फ्यूचर को देख के। तो फ्यूचर हम सबका एक जैसा होने वाला है, ठीक है? तो किसी की तरक्की से ना तो जलने की जरूरत, ना टेंशन में आने की जरूरत। तरक्की है, ये तरक्की के बाद फिर तनज्जुल है, मरने के बाद बिल्कुल एक जैसे।